नमस्कार श्रोता बंधु आपण शुणुंटे गल्प सतुरा रचना और उपस्थापना अमरेन्द्र चौधरी ओझा। ताले चलतु शुणा गल्प सतुरा। लंबा आलुराहित केशराशि समग्र मुखमंडलटा आच्छादित निहाती अपरिष्कार परिपाटी जीर्ण शरीर सांग को पिठिरे दुनिया जाकर आवर्जना को बोही नेबार प्रयास करुथिबा मनीषटीए सतुरा। हाँ सतुरा पागलटीए। कटक सहरर बिड़ानासी बौड़ छक बंध छक और बिड़ानासी कुंभार साईरे जेकोसी स्थान रे निश्चय थाए सतुरा। मु चाकरी करने को 2012 मसीहा नवेम्बर मसरे कटक आसिली। से दिन आज जाए मुझे गोटे कंपानी काम करुछि आउ नीति भेटे सतुरा को केतेबेले नाଳ सफा करुथिबार देखे केबे केबे काहाको खाइबा को मागुथिबार आउ केबे देखे मागी करी आनिथिबा रुटी बुला कुकुर माननकु बांटुथिबार। कहीं मु तो केबे मो पेटरु काटी कुकुर माननकु देई जीवे दया ए कथाटा बोधे केवल सतुरा को कहा जाइथिला। सतुरा परी मु हेई पारिनी कारण मो सतुरा नुहे बोली। सब बेले कर्म तत्पर से पिठिरे पड़ी थाए गोटे सीमेंट बस्ता ता भितरे किछि चिरा पॉलिथिन किछि असना बोतल छिड़ा चपल आउ बाटे घाटे जहा आवर्जना मिले सबु पसे सेई थळीरे। ताको कांधेई कांधेई काहे केते दूर जाए से निजे भी जाने ना। केते बेले खाए केते बेले सुए से कथा से ईश्वर को जना। थरे देखिली गुरुसागर अटाकल पाखरे थिबा नाळरू जेते सब ओलिया जाम हुई पानी जीवारे असुविधा करुथिला ताकू सफा कला। सफा करि सारिबा परे शोषरे सेही नाळ पानीरू चलचल करी पी गला। मु बारण करुथिली किंतु मो ओठ सुखी जाउथिला गलारू शब्द बाहरु नथिला। मु मो रास्ता रे आसिली आउ सतुरा ता रास्ता रे चली गला। आउ दिने खाइबा छुट्टी रे मु मो रूम को आसुथाए मोते आगो होई चालू थाए सतुरा। मो किछि आगरे आउ जणे सभ्य शिक्षित मनीष चली जाउथिले। हठात देखिली सतुरा तार बहुमूल्य सीमेंट बुराटा को तले थोई देई रास्तारू किछि बाली साउंटी आनी रास्तारे षंढ झाड़ा करिथिबा स्थान रे पकई रास्ताटी को परिष्कार करिदेला। पुणी चलीला तार चिराचरित ढंगरे। मो मने मने भाबी भाबी आसुथिली आम परी लोक मानकु एसब देखा जाउनी काहेकि। जेउ मानकु सफा सुतरा अधिका दरकार से माने सफा करिबा शिखि नांती कारण से माने सभ्य शिक्षित एसबु कले निज मर्यादारे कलंक लगी जीवनी। तेणु टिके आभिजात्य ठाणी लोकंकु देखई देखई कहा जाई पारे जे कौन रास्ता रे गोरु गाई गुड़ा सब अपरिष्कार करुछंती केही गोटे सफा करनांती। दिस इज टू मच डिस्कस्टिंग। हाँ सतुरा को जेमिति ईश्वर रास्ता घाट सफा सुतरा रखिबार ठिका दे देइथिले। सतुरार एतादृश्य कार्य देखी मु सतुरा विषय तथ्य संग्रह करिबार लागिली। बेसी किछि जदिओ जानी पारिनी केवल एतिकी जानिली सतुरा म्युनिसिपालिटी ऑफिस रे चाकरी करुथिला। खूब भल काम करे। साही रे जहार जेउठी जेतेबेले सफा करने को दरकार पड़े सबुठी सतुरार आवश्यक पड़े। सतुरा बिना बिड़ानासी कुंभार साही जेमिति गोटे अलिया गदा काहाकू भी मना करे ना सतुरा। किए खुशी होई जदि किछि देला देला नहले सतुरार किछि डिमांड न थाए। दिने एमिति सफाई कार्य जाई थाए गोटे कूअरू गाईटीए बाहर करुवा बेले हठात तार मुंड कण होगला। ताकू तुरंत कटक बड़ मेडिकल ले भर्ती कर दियागला। डाक्तर कहिले तार स्मरण शक्ति चली जाइछि एथिपाई ऑपरेशन दरकार प्राय 15 लाख टंका लागिबो। गरीब बापा माँ एते गुड़ा टंका बा कौठु पाते सतुरा को ता भाग्यर हाथ में छाड़देले। से दिन ठू सतुरा सतुरा पागल ना परिचित। सतुरार आउ दुई भाई मध्य सतुरा परी समदशा भोगुछंती। वर्षर गोटे दिन दशहरा दिन ता बापा तीन पुओं ठाब करी तांक चुटी काटी गाधोई दियंती नुआ लुगापटा पिंधई दियंती भलमंद करी खाइबा को दियंती। पुणी ता पर दिन निज निज ढंगरे बंचंती तीन भाई। जो बापार तीन तीनटा भेंडा पुओ पागल हो जाती से भली बापांक हृदय कौन बीतुथिबो ताहा सहजरे अनुमेय।
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ପରେ ସତୁରାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗେ। ନା ଥାଏ ଆଲୁରାଇତ କେଶରାଶି, ନା ମଇଳା ଲୁଗାପଟା। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ହିରୋଟିଏ ପରି ଦିଶୁଥାଏ ସତୁରା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ ସମୟ। ସତୁରାର ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକରେ ଗଜୁରି ଆସେ କେଶ। ତାହା ପୁଣି କେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ପୁଣି ଜଟା ହୋଇଯାଏ। ନା ଜଣାଥାଏ ସତୁରାକୁ, ନା ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ। ବୋଧହୁଏ ସେସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ସତୁରାକୁ। ସତୁରା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆସି ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିବା ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଗେଟ୍ ବାଡ଼େଇ ଡାକେ ଖାଇବାକୁ। ଅଛି ଅଛି କହି। ମୋ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିବା ଭାଉଜ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତି ରୁଟି। କେବେ ସେ ଖାଏ, କେବେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ଯଦି କେବେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ମାଉସୀ ମାନେ ଆମ ଘର ମାଲିକାଣୀ ଖୁବ୍ ତାଗିଦ କରି କହନ୍ତି ସତୁରାକୁ, ଏ ସତୁରା, ତୁ ବାହାରେ ରହି ଡାକୁନୁ, ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ କ'ଣ ପଶି ଆସୁଛୁ? ସତୁରା କିଛି କହେନି। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ସତୁରା ବାହାରେ ରହି ଡାକୁଥାଏ। ଭାଉଜ ମୋତେ ରୁଟି ଦେଲେ ସତୁରାକୁ ଦେଇଦେବାକୁ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମାଉସୀ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନେଇ ସତୁରାକୁ ରୁଟି ଦେଉଛି। ମାଉସୀଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା ପଛରୁ, ପୁଅ ତାକୁ ଟେକିକି ରୁଟି ଦେବ, ଛୁଇଁବନି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ତା ହାତରେ ଛୁଇଁ କରି ରୁଟି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ମାଉସୀ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଟେକିକି ଦେଲ ତ ବାପା, ତାକୁ ଛୁଇଁବନି, ସେ ହାଡ଼ିଟା ପରା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଟେକିକି ଦେଇଛି। ଏତିକି କହି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମନେ ମନେ ମାଉସୀଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗିଲି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅଛି। ସତୁରା ଜାତିରେ ହାଡ଼ି, ତାକୁ ଛୁଇଁବା ମନା। ଛୁଇଁଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସତୁରା ସବୁ ଛୁଇଁ। ତୁମ ଘରେ ମୂଷା ମରି ପଚିଗଲେ ସତୁରା କାଢ଼ିବ। ଘର ପାଖରେ ଆବର୍ଜନା ହେଲେ ସତୁରା ସଫା କରିବ। ତୁମ ଘରେ ଅଳିଆ ସଫା କଲାବେଳେ ସତୁରା ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଲଟିଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଭାବନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ବସି ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେ ହାଡ଼ି, ପାଣ କି ମୁସଲମାନ, ସେ କଥା ତ କେବେ ପଚାରି ବୁଝନି। ଏହି ସତୁରାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ଏତେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଲାଗିଯାଏ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ଆପଣମାନେ। ଲୋକେ ଏବେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ସତୁରା ଏବେ ନରାଜ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ପାଉନି ଫେରିବାକୁ ବିଡ଼ାନାସିକୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଅସ୍ଥିର ଜାଣିପାରେ ନା। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ, ସତୁରା ଆସି ତା ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବପରି ରହୁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ତା ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି 5 କି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ବଜାରରେ ଚଳମାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ପାଗଳଟାକୁ ମୋ ଅଚଳ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି। ମୋ ହିସାବରେ ମଲା ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଗୋରୁ କଥା ସେ ବୁଝୁ, ମୋର ଯାଏ କେତେ ଆସେ କେତେ। ମୁଁ ହୁଏତ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ମୋ ରୁମ୍ ପଛପଟେ କେହି ଗାଈ ଗୋରୁ କି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲେ ସତୁରାକୁ ଡକେଇ ସଫା କରିବାକୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଅସହାୟ ହେଉ ପଛେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରହୁ। ପାଗଳଟା ପ୍ରତି ମୋହ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଧେ। କାରଣ ସେ ବିଡ଼ାନାସୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ମୂଳ ପୁରୋଧା। ତା ଅସହାୟତା ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଃଖ କରେ ସିନା, କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ମଣିଷ। ସେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ସତୁରାକୁ। ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଯେମିତି। ଆଗ ପରି ସେ ଆଉ ମାଗୁନାହିଁ କିଛି। ଅଛି ଅଛି କହି। କି ପଇସା ବି ନେଉନାହିଁ ଦେଲେ। ଖାଲି ଟିକେ ନିରୀହ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ହସି ଦେଉଛି। ପୁଣି ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଉଛି। ତା ଚାଲିରୁ ଲାଗୁଛି ଅନେକ ଦୂର ଯିବ ଯେମିତି। ସତେ ଯେମିତି ତା ଜୀବନର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାକୁ ସେ ପାଦରେ ମାପି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ସେ ଚାଲୁଥିଲା ଅହରହ। ମୋ ଆଖିରୁ ନିବୃତ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ପାଷାଣ ପଲଟି ଯାଉଥିଲି ଯେମିତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗଳ୍ପ ସତୁରା।
ରଚନା ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଓଝା। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପ ସତୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।